Osvojite do $2000 u nagradama. Sa novim Binance Futures programom možete osvojiti do 2000 u samim nagradama ukoliko nikad ranije niste napravili vaš Binance Futures nalog. Sve što je potrebno je dakle da dođete na ovu stranicu i da odredite neke od detalja koje ću sada objasniti. Ukoliko nemate Binance nalogu, možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa i napraviti vaš Binance nalog sa 20% popusta na doživotan spot trading fee. Također, ukoliko otvarate vaš Binance Futures nalog prvi put, možete iskoristiti kod pod imenom Turki i samim tim dobiti još 10% popusta na Binance Futures trading fee. Dakle, kod se zove, još jednom ponavljam, Turki. Nakon što ste se ulogovali na vaš Binance nalog, doći ćete na ovu stranicu koju ćete naći u opisu ovoga videa. O čemu se tačno radi? Kao što sam objasnio, radi se o novoj Binance-ovoj kampanji gdje Binance daje do 2000 USDT-a u samim nagradama za ljude koji prvi put otvaraju Binance Futures nalog. Ono što treba da uradite je da u narednih 14 dana dakle, otvorite vaš Futures nalog i da vaš depozit i trading volume budu popunjeni prema ovoj tablici. Prema ovoj tablici vidimo da minimum depozita na Binance Futures account mora biti $100 i trading volume mora biti najmanje $1000, posle kojih automatski dobijate $50 USDT-a besplatno, koje, kažem, možete koristiti na vašem Futures nalogu. Dakle, to je neki minimum, dok je najveća nagrada u iznosu od 2000 USDT-a se omogućava korisnicima koji depozituju dakle $10.000 i imaju trading volume od $500.000. Ko ovo napravi u sljedećih 14 dana, automatski dobije 2000 USDT-a kao voucher koji mogu koristiti na Binance Futuresu. Eto, otprilike to su neka pravila, vrlo je prosto. Dakle, morate napraviti vaš Futures nalog po prvi put, morate depozitovati minimum $100, maksimum 10.000 i morate napraviti trading volume prema ovoj tablici. Dakle, prema ovoj tablici se orijentišete što se tiče svega. Na ovoj stranici još možete dakle pročitati neke detalje. Imamo ovdje neke detalje o specijalnim tirovima koje možete pročitati, međutim ovo su same osnove kako možete dobiti nagradu. Još jednom ponavljam, link do ove stranice ćete naći u opisu ovoga videa i sve što će biti potrebno je da odete ovdje, ulogujete se na vaš Binance nalog i kliknete sign up now.